अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूँ लाइबा शेख और मैं हूँ नफीसा राजपूत। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। खबर शामिल करते कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक खलीफा मजाज ख्वाजा दाइमुल हुजूरी कसूरी कारी मोहम्मद इलियास कादरी अलमरूफ बाबा जी सरकार हाफिज मोहम्मद जुनैद कादरी और मुफ्ती मोहम्मद फैज़ान कादरी के वालिद मोहतरम गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। मरहूम की नमाज जनाजा ललियानी मुस्तफ़ाबाद गवर्नमेंट हाई स्कूल में अदा की गई, जबकि तदफीन मदरसा फैज़ान पंचसन पाक में अमल में आई। नमाज जनाजा में मशाइख अज़ाम सादात कराम उलमा वकला सियासी व समाजी शख्सियात MNA साद वसीम शेख साबिक MNA चौधरी मंजूर अहमद एडवोकेट समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की और मरहूम की मग़फ़िरत के लिए दुआएं की। खबर शामिल करते कसूर से अलहाज शौकत नक्शबंदी की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाबी ज़ुबान के अजीम सूफ़ी शायर हज़रत बाबा बुल्ले शाह के मज़ार पर जारी तज़ीनो आराइश का काम सुस्त रवि का शिकार हो गया, जिस पर शहरियों और ज़ायरीन ने तशवीश का इजहार किया है। शहरियों आसिफ अली कोकर, लाला मोहम्मद सादक गुजर, माद साद और मलक मोहम्मद इमरान के मुताबिक मनसूबे का आगाज़ 3 साल कबल किया गया था, मगर काम की रफ्तार इंतहाई कम है। मरकज़ी दरवाजे बंद होने से बुजुर्गों और ख़वातीन को मुश्किलात दरपेश हैं। अकीदतमंदों ने वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला पंजाब और मुतलका हुकाम से फौरी नोटिस लेकर मनसूबा जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया है। खबर शामिल करते कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील असगर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर कराची ने आटे की नई सरकारी कीमतों का ऐलान कर दिया। 2.5 नंबर आटा रिटेल 107 रुपये, फाइन आटा 115 रुपये, जबकि चक्की आटा 130 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर कर लिया गया। कराची की दूसरी खबर की जानिब सुपर हाईवे में मनगोट के करीब फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक जबकि एक खतून जख्मी होगी। पुलिस ने शवाहिद और मोटरसाइकिलें तहवील में ले ली। कराची की तीसरी खबर की जानिब ब्लोच कॉलोनी पुल के करीब 8 मंजिला इमारत के बेसमेंट में लगने वाली आग पर 4 फायरिंग टेंडर्स और 2 स्नारकुल की मदद से काबू पा लिया गया। खबर शामिल करते हैं इस्लामाबाद से मतलूब अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च बाबाजी मलिक रशीद अहमद खान ने चेयरपर्सन कमेटी हाउसिंग एंड वर्क सेंटर नासिर महमूद बट से मुलाकात की, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और हल्के को दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी फिजा, अवामी मसाइल के हल और तरक्याती मनसूबों की रफ्तार से मुतल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। वफाकी वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि मौजूदा हालात में सियासी इस्तेहकाम नागज़ीर है ताकि अवामी फलाह बहबूद के मनसूबों को मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि हुकूमत अवामी खिदमत के एजेंडे पर भरपूर तवज्जो दे रही है। इस मौके पर हल्के में जारी मुजवज़ा तरक्याती स्कीमों, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेहतरी, रिहायशी मनसूबों और दीगर बुनियादी सहूलियात की फराहमी पर भी गुफ्तगू की गई। सेंटर नासिर महमूद बट ने हाउसिंग एंड वर्क्स के तहत जारी मनसूबों पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि अवामी मफाद के मनसूबों के लिए पर वक्त तकमील अव्वलिन तरजीह है। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी मशावरत और राब्ते को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया ताकि हल्के के अवाम को दरपेश मसाइल का जल्द और मौसर हल यकीनी बनाया जा सके। उन्होंने इस अज़म का अदा किया कि अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखे जाएंगे। शामिल करते फैसलाबाद से नवीद मलिक की रिपोर्ट के मुताबिक स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस का दौरा किया और स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल 2024 का बाकायदा इफ्तिताह किया। इस मौका पर यूनिवर्सिटी इंतजामिया और तलबा की जानिब से रंगारंग तकरीबात के जरिए स्पीकर पंजाब असम्बली का भरपूर इस्तकबाल किया गया। फेस्टिवल के दौरान स्पीकर पंजाब असम्बली को चारों सूबों के सकाफती रंगों पर मबनी मुख्तलिफ स्टॉल्स दिखाए गए, जबकि उन्होंने तलबा के तैयार करदा मुख्तलिफ मसनूआत और प्रोजेक्ट्स का भी मुआयना किया और इनकी काविशों को सराहते हुए तलबा की सलाहियतों की तारीफ की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि पूरे पंजाब में स्पीर यूनिवर्सिटी समेत सकाफत का रंग गालिब आ रहा है और पंजाब हुकूमत ने 2026 को नौजवानों का साल करार दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत नौजवानों पर सरमायाकारी कर रही है, जो काबिल तारीफ इक़दाम है। खबर शामिल करते हैं लाहौर से डिवीजन ब्यूरो चीफ शकील अशरफ गुजर की रिपोर्ट के मुताबिक मलक मुबशर खोकर ऑफ शमसानी के साहबजादी की शादी की पुरवकार तकरीब में रुकन सूबाई असम्बली मलक मोहम्मद शफीक खोकर सदर लाहौर व रुकन कौमी असम्बली मलक सैफ मलूक खोकर, सूबाई वजीर पंजाब मलक फैसल अयूब खोकर ने खसूसी शिरकत की। तकरीब में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात समेत अजीज़ो कारब की बड़ी तादाद शरीक हुई। मोअज़्ज़िज़ मेहमानों नौ बिहाता जोड़े को दिल की गहराइयों से मुबारकबादी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
کیا, کامیاب اور خوشیوں بڑی ازدواجی زندگی کے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. اس موقع پر معززین نے میزبان خاندان کے ساتھ ملاقات کرتے ہوئے خوشی کے اس موقع کو ان کے لیے باعث مسرت قرار دیا, جبکہ میزبان خاندان نے معزز مہمانوں کی شرکت پر ان کا شکریہ ادا کیا اور نیک خواہشات کا اظہار. خبر شامل کرتے ہیں لاہور سے. ڈویژن بیورو چیف شکیل اشرف گجر کی رپورٹ کے مطابق صدر لاہور و رکن قومی اسمبلی ملک سیف الملوک کھوکھر اور صوبائی وزیر پنجاب ملک فیصل ایوب کھوکھر نے نقاش بھٹی کے چھوٹے بھائی فیض بھٹی کی دعوت ولیمہ میں شرکت کی. اس موقع پر رکن صوبائی اسمبلی انس محمود, ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر اور ایم پی اے خالد کھوکھر بھی ان کے ہمراہ موجود تھے. تقریب میں معززین علاقہ, سیاسی و سماجی شخصیات اور عزیز و اقارب کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور نوبہ احاطہ جوڑے کو مبارکباد پیش کی. اس موقع پر مہمانوں نے میزبان خاندان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی خوشیوں کی تقریبات باہمی محبت, بھائی چارے اور سماجی امنگی کو فروغ دیتی ہے. سیاسی رہنماؤں نے دولہا اور دلہن کو شادی کی مبارکباد دیتے ہوئے ان کی خوشحال, کامیاب اور پرمسرت ازدواجی زندگی کی دعا کی, جبکہ میزبان خاندان نے معزز مہمانوں کی آمد پر ان کا شکریہ ادا کیا. خبر شامل کرتے ہیں قصور سے. اینکر پرسن کاظم سندھو کی رپورٹ کے مطابق لیسکو قصور سرکل میں صارفین کے مسائل کے حل اور بروقت ریلیف کی فراہمی کے لیے چیف لیسکو رمضان بٹ کی ہدایات پر اور ایس سی قصور راؤ کامران کی نگرانی میں ڈی سی ایم طیب حسین ملک کی قیادت میں سی آر سی کسٹمر ریونیو کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس رورل ڈویژن میں ایکس سی این جاوید اقبال کے دفتر میں منعقد کیا گیا, جس میں صارفین کی بڑی تعداد نے شرکت کی اور بجلی کے بلوں, میٹر ریڈنگ, اوور بلنگ, نئے کنیکشن اور دیگر تکنیکی شکایات پیش کی. کمیٹی نے موقع پر ہی متعدد درخواستوں کا جائزہ لے کر فوری احکامات جاری کیے, جبکہ بعض کیس متعلقہ افسران کو مقررہ مدت میں حل کرنے کے لیے بھجوا دیے گئے. اس موقع پر ڈی سی ایم طیب حسین ملک نے کہا کہ لیسکو صارفین کو ہر ممکن ریلیف فراہم کرنا ادارے کی اولین ترجیح ہے اور کسی بھی صارف کے ساتھ ناانصافی برداشت نہیں کی جائے گی. انہوں نے صارفین کو یقین دہانی کروائی کہ ان کی شکایات میرٹ پر حل ہوں گی اور بلا جواز اوور بلنگ یا اضافی چارجز کی صورت میں ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. کمیٹی ارکان نے کہا کہ ایسے اجلاسوں کا مقصد عوام اور لیسکو کے درمیان فاصلے کم کرنا اور مسائل کو موقع پر حل کرنا ہے تاکہ صارفین کو دفاتر کے چکر نہ لگانے پڑے. صارفین نے مسائل کے فوری حل پر لیسکو کام کا شکریہ ادا کیا اور اس اقدام کو خوش آئند قرار دیا. اب تک رہتا ہے. آپ ہمیں فیس بک, یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے لائیو دیکھنے کے لیے یوٹیوب پر ہمارا چینل سبسکرائب کریں. C49 رہیے باخبر مگر حقیقت کے ساتھ.